Yun, no? Zanabar. Abante, Paul yan. Sandagon. Sobra. Kolala Putri. Sobra. Abando. Halibert. Yun, no? May tiban na lang yan. Tira. Sandagon rebound. Kolala on the move. Abando. James. James to Halibert. Halibert Putri. Bagang. Yun, no? Exhibition. Abando ay kulang. Tinira mo na sana to. Halibert. Wala rin. Oh, reverse sana. Walang guardia. Nakalimutan niya. Hindi nasabi natin eh. Sayang. Abando. Sandagon. Abando rebound. Bandong, kinain mo. Yan, reverse. Kalimutan. Vargas titira yan. Yun, oh. Ay, kulang konti. Yan, rebound. Halibert. Fiery, yes. Kulala on the move. Kulala. Kulala again. Nice. Ay, sobra. Yun. Nice. Number 16. Wow. Halibert again. James for 2. Hello. Albinos. Saan ang bola? Sabi doon yung bola. Kabray. Kyrie, yes. Nice steal. Derek na. Yun. Ay, sobra.
Abando. Yun o. Doon ka lagi sa akuan ah. Anong street yun? Street 1? Malinis. James. Halliburton for 3. Sobra. Kalisan na Halliburton ha. Lalo pa rin. Danabar to Halliburton. James Tumira. Yun o. Six two. Reverse, kaya mo yan, Daniel. Yun o. Yan ang reverse ha. Si Daniel lang pala eh. Kulala po 2. Sandagon, the bound. Danabar. Reverse. Ay. Yun. Wala. Sayang. Vargas. Direct yan. Direct yan. Yun. Ay. Lumabas. Yun. Wow. Malinis is coming. James. Danabar. Rebound, Abando. Agaw. Foul. Uy, malakas. Yun ang Halliburton. Siyakan ba? MVP. Uy, malakas. Hindi bumapasok ng tira. Ang diferensya shooter ka hindi. Abando for rebound. Abando. Kalbo to kalbo. Yun o. Yun, favorite shot talaga si Abando yung turnaround shot. Yun o. Untik na naman nung pulang. Ay, wah. Halliburton. Wala. Nice block. May foul. James. Danabar. James. Iowa. Nice. You know. Nice. Converted the point. Iowa. It's big highlight.
Halliburton. Inikutan ka niya, ha? Inikutan ka niya. Kulala po ito. Ringless. Nilang wakot. Tira, Halliburton. Winning shot. Sobra. Nice. Nice, good ball. Hati-hati tumawag sa tukod. Ha? Tira, James. Yun, oh. Alam po depensa eh. Hey. Dali pasukan. Oh. Balong okay sih. Yun, oh. Ay, sayang. Turn around. Ay, sayang. Pinalap siya bando, ah. Yun, oh. Nice assist. Ay, tayo. James. James, papasok yan. Ang lagon rebound. Aywa. Ah, sorry. Nice steal. 11 for 2. Yun. Nice pick. Reverse. Yan, ganyan. Nice, tira. Nice. Yeah. Optic glass. Favorite shot. Akala Tumawag. mo wala. Kala niya di pumasok. Nagsisi. Akala nyo wala. Papasok. Ay, sakto. Sakto. Sandagon. Nice. Ay. Sir. Yun. Ay. Gumulong. Bumalik. Dalawar. Oh, ikot yung bola. Ayaw sa ring, ah. Halliburton. Happening. Traveling accordingly. Replay mo dyan sa... Ito, referee siya. Tatlong referee. Ano matututo? Hindi ulihin. Aywa. Mami ka na. Kulala for 2. Not this time. Kurser. Yun ang paborito. Favorite shot sa matangkad ganyan. Aywa, nice. Basang-basa. Abando. Direct yan.
Abando. Tumawag ng pala yan. Bit na, sayang yun. Tawag ka agad, huwag kang mag-ganong. Ito yung mga yun ah. Message ko sila. Saan ang Blackman? Hindi na bumalik. Kyrie. Kyrie. Principal. Pauwi Vargas. Sa ano yun, wala yun. Ano? Sa official. Hindi nakita ng reprint. James tumira. Wala. Ay, iwasan dagon. Nagitiwan. Next time. Next time. Calabar. Bang. Travel? Good. Ha? Reverie in the house. Good, galing pasa. Dalawang hakbang. Ha? Dalawang hakbang. Dalawa. Okay yung pag hakbang ng isa tapos hirap. Saan dagon tira? Dalawa kasi Pag kuha mo kasi ng bola, pwede kang humakbang ng 2 beses. Pwede. Continuous yun eh. Continue. James. Oh, kahit abang yung rebound. Good rebound. Halliburton. Nice. James flavor. Kaya pala talo ang Casey. Yung sa dos niya, Hindi, sa 2 points lang. Niya pinasa kay Siakam, niya pinasa niya sa Siakam, niya pinasa niya. Ginairit niya na. 9 seconds. Naiwa. Saan dagon? score. Terus 3 second pa sila, hindi na nakasiuting ko. Jordan yun, 3 seconds. Sawa. Ano, 0.3 na lang yun? Point 3 yun. Jordan nakasiyo. The killer. Halliburton. Bagang. Ay, wala. James. Aywa. May referee din sa loob. Nice. Si Kyrie for 2. Nice block. Nice second time around. Good shot. Abando. Hindi na bitawan ng bola eh. Pinaklang niya. Di tumawag yung rep eh. Dapat tinawag ka ng rep. Hindi na makita yun, ako yung sumalpag. Saan dagon? Wala. Danabar. Halliburton. Okay, nahawakan pa. Tapos pa niya. Yung papayag to. Aywa. James. Sandagon rebound. Aywa. Abando and Halliburton. Aywa. Ika nag-fake ka. Saan bola mo? nakalimutan ko, nandito lang ako, naisip ko eh. Ganda pa naman yun, mountain. Galing din ano, yung sa Tino.
Nagpabili sila sa kuwan eh. Pinas eh. Mas engineer dito. Kumita muna tayo. Sabi ko, bili ka sa ano? Bili ka Mortin dyan. 2,000 plus ata yun. 2,000 plus ata yun. Sabi ni Baragas, Ayos na yun. sabi ni Baragas, okay na yan. Sabi ko kay Jeffrey mo na. Okay. Sige lang. James. Nice. Ay, jump shot. Swak na swak. Naisip ko kanina, nandyan na ako eh. Ah, Nung umano ako. taxi balik po. Naglakad pa naman na ako. I leg. Wait lang. Dun sa kabila. Parang dyan sa inyo. Ganda. Pwedeng balikan. Hindi, mag-bike na. Defense tayo. Mag-bike. Defense, 3-9. Halibert, 4-2. Wow. Nice. Oh, second time around. Nice. Siakam. Siakam versus Allen Bolton. Hindi, magkakampi yun. SGA. Dapat SGA. James. To Kyrie. Zanawar. Aywa. Kalaban. Nice. Kulala. Nice. SJ. Trion, tagal pa. Tagal ba yan? Mainit ang cellphone. Walang inuman. Joke lang, bro. Halliburton. Nice. Nice SGA. Nice. Hey. Yung bata ko tinira. Dapat binold mo lang board, putaas. Idadunk yun ni Kuan, Abando. James. Tumira yan. Wala. Kyrie. Nice, Kyrie. Nice. Condition mo kami mo, ganun mabulo. Parang NBA ah. Supremo is coming. Tatlo lang yan. Dalawang ano lang yan. Steal by Halliburton. Nice. Abando por 2. Ay, sayang. Good. Ay! Nawala mo sa passing si Sir. Nawala siya sa passing niya. Inagating sa bola. Tira, Bando. Aywa, Bagat. Shout out. Oy. Dito ng mga bikers. Guys, muna yung bike mo. Nakabili ka na. Kyrie.
Kyrie. Nice, Danawa. Ano mo na lang, lakad. 5-2. Boss, ano yan? Ano yan, boss? 15-2? Ha? 15-12? Ah. No, lakad na lang. Sakit ng bittigo eh. Ayos, tripan niya. Mamaya, re-review. 5-2, 5-2. 5-2 para tumagal kayo. Turn around. Ay, sayang. James. James, direct James. Nice. Yun, swak na swak. Mga iba. Ay, sayang. Si Lucy Pata, ano yun si... Halliburton. Sa inyo. Diot mo. Nice. Mag-isa ka lang. Nice. Aywa. Diot mo. Sige na, 9-3. Danavar. Daniel. Sa akin yung dito. Sa Nike, hindi mo ba nakita yan? Ay, yung 250. Sa City Center. Kita ko yan. Nakabili nga ako yan. Oh, may black. No black din. Nice, Halliburton. Noong una, nag-sale yung green. 250. Tapos mo yung pangalawang takbo. Mas nagaging ako yung 7 na. Oh, ganyan ito. Ano? Tawag yun? 250 rin. 250. Kano ba yung 250? Nice, Kulala. Binenta ko sa kasama ko. Bumili ko. 8-5. Oo, maganda nga din. Si Pinandres. Oo, maganda din. Continuous lang yan, tirahin. Pero ngayon, mas maraming ano. James. Nice. Kasama kulay niya eh, yung nabili ko ganyan. 5-0. Hindi lang ako kung sana. Maganda yung ano ng frame, blue. Light blue. Kulala, ulitin mo, Tres. Ay, sayang. Tira. Ay, sayang. Nice. Halliburton. Parang ano. Thanks for watching and subscribe.